السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عاجلا خبر عاجل. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد, c'est urgent maintenant. Mes frères et sœurs, c'est très important, urgent. Très important, urgent. Pour vous écouter cet message très important, urgent, mes frères et sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français quand même. On va traduire en français parce que c'est très important et très urgent. On va parler en langue comorienne et on va traduire en langue française. Et en même temps, on va parler en langue arabe. C'est très important, urgence, mes frères et sœurs. Wananyasi watukufu inu darasa ya urgent ya dzuba abaha. Ikau idzubu hasibabu ya ndongo muhimu. Ikau ngawandu wenji wanipara wanjuliza ukangona ndongo za urgent za dzuba. Wakautsahaze ndongo hizo wazihundre kwa tujua wafanyeje. Ibidi nizubise edarasa inu urgent wakati unu raha wakati uwejabira. Gawandu vwa watu wanihira wanambia wanantungo wasitsaha urgent. Wanantungo za très important za urgent wasitsaha. Wana besoin ya ntungo wasendaruma office wasama papier urgent. Alafu wana wasiwasi, wana taharaki, wana hofu. Wasawa jue wasofanya jeje. Na watu wasatana wanihira. Wana besoin ya uparsa hazi wende wa depose. Alafu wa rejetewa uhazini wardi tena. Wambiwa warejei tena wasenda wa depose ze dossier zao. Alafu wastaha ni wa conseil ni wambie wasofanya jeje ili wapare zentungo zao uzizo maana za urgent. Alafu tena wa watu wasa tena wanihira ngawandu tena wanipara wanambiukana ngona ndongo za urgent za dzuba ngona ndongo muhimu wakahuitaha yendongo yo kwa janambia shangwa itahao urgent endongo iyo ngiyo muhimu haku waiparise endongo iyo waitahe urgent waiparise. Alafu wanuzi sauka engwa jofanyaje ili wapariseze ndongo zao hizo nizo ngizo urgent. Aizo yonde mana wakao wakati unu ntinaulata wakati mwinji tionokana shahula shema shijivao ndishomruya hala wakati ya lona nzaya. Ça veut dire le bon manger, le bon repas, c'est le repas que tu manges le temps que tu as faim. Et ce bon repas, c'est le repas que tu vas manger le temps que tu as faim. Ça veut dire maintenant, ils ont besoin de nous pour nous aider, pour nous donner comment ils vont faire. C'est ça, je vous donnais tout, comment vous avez fait, comment vous avez fait. Si tu as quelque chose urgent ou tu as besoin de quelque chose urgent, comment tu vas faire et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Comme ça, on va prendre exemple, on va faire, Inch'Allah. C'est très important. Très important, c'est ça. Maintenant, on va vous donner, je dis qu'on va traduire en français, on va traduire en comorien, comme ça. إخواني في الله في بعض الإخوة اتصلوا بي ويسألونني عن أمور لها أهمية أن لهم بعض الأمور عاجل يريدون أن يجدوا بعض الأمور فيطلبون النصيحة ماذا أوصيهم وماذا سيفعلون حتى يجدوا هذه الأشياء. فأنا أعطيهم النصائح ليتبعوا بقدوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حزبه أمر، إذا أراد شيء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا كان يفعل حتى يجد. فهذا الذي أعطيكم الآن حاليا. Wananyasi watukufu amade namna mwambiani ngamjwandi saba sasa dakika mono deja wandwa sawani so connecte na wija urgent ijivuri za zendongo ili nimwelezeni haukana ngawa kwa hamba shahula shema maele mtuzino mtuzi na madaba shahula shema sha mwanadamu dishumria shipari so wakati ya lona nzaya haukashila ndesha ufai yani shahula shema ndesha fai mndu shamukeni shihaba ke shahula shema shaka jaufa yabo shoti shema ani ngumkoshambe ngabo pila ujema ngilo ndawa ngilo ihula shatalsi holio bokal sina faida iloti jema imbendu njema dio mrepari so katalona nzaya yato mruze nzaya yani jwende shahula shema yani shahula shema dishumru ya hala wakati mrialona nzaya yani wakati ulona bezo ulamba hindu wa parisa ila nde ulona faida aizo ye mapesa mema duniani nde yaufai
mapesa ya ufai wakati wakaharuma tabu wakati mndu akaharuma besoin mapesa ya ufai yalande mapesa mema shati ni mapesa lo bank besho ngabona mapesa menji ya lo bank wakati na maana ukanga u banki shayala ya ufai wakati wakaharuma problem wakati wakana besoin mbabititia wakanio ya ufai yaonde ya lo na maana yaonde ya ufai yaonde wakana besoin haku yaonde ya lo na maana haku au kaya ufai wakati wakaharuma tabu aizo yaonde maana vokao wananyasi waritsaha wanipara ukafundi ngasina ndongo rakauzitsa urgent ngabo wanipara tena wendo wafanye examen ya permis wanipara ukafundi ngasina urgent ngado rafanye permis alafu kartujua erifanye je ujambaje hurinika dua zinji za usoma wakati urinika dua za haja za biro urinika dua za jau na hamu na jau pia urinika dua zinji sha rakautsa habufundi urinike erifanye jaba sana singa sina besoin haku na zedu warnikangizo zinji erifanye da hivi ili banga sanozo rafanye permis nganzo da rafanye permis alafu erifanye duwa da hivi rifanye aizo ngamanzoni wanike iyo mtume yafanya ngamanzoni wambie enamna mtume yakaufanya ikahajiliwa ni ndongo za urgent ikamtume sala sallam hajiliwa ni ndongo za urgent imtume yofanyaje ikamtume hajiliwa na ndongo za urgent yonde namna nanzo ni mnikeni abasainu ili mndu yajipange hena mndu yajipange yajilekezize hena mndu nakepre baino tsiduwande no tsinaka umnikani duwande no tsindiho wala tsinaka umnikani surwande muisome no msomelezani ndongo simple sha ngio na maana safi ndongo simple boko haini mwanadamu ya ujoifanya ngamiswiri yo mtsulauza tsambanga miswiri au kamtumende yafanya mtsulauza tsambanga miswiri au kamtumende yazamba aboranzi mtume hazamba abo lazima muislamu yatoweshaka mratsikane hara yatsikane taradudi mratsambe ngulauzo kabatsi ya ulauza mratsambe ngulauzo kabatsi ya ulauza ngawe swiri lazima mrake swiri ngotiyokanga we swiri ukamgungu jounika ngawe swiri zila wanza ngojo zikunda ufanye namna mtume yafanya ngamuhambiwa basa aizo inshallah taala satika ulinda wanadaki kambabi ni mwelezeni objectif ya hii urgent ya jidubisa abasainu ukati jubiliwa ni urgent ya khair ya ndongo njema wandu watahao uelezi wa ndongo za jivuriza na ongo wazitahao ingwa jofanyaje yani ngona ndongo wazitahao wafanyeje aizo ya wabasa ngamjo mwandisizani zindongo na mimi ngamjo mtraduziani heshi komori ni mtraduzeni heshi faransa ni mtraduzeni heshi arabu ili uwandu pia uelewe ça veut dire ruso waeleza fete watu wafahamu waelewe ntungu una ntungu za urgent usizitaha utofanya tini basi mtume akafanya jeje mtume sallam akafanya tini mtume sallam akafanya jeje ili apare zentungu zizo yani zentungu zizo yani usaza zentungu utofanya jeje yani urgence sasa ya baba sa ngamjonjia basa tikaulinda uandoa connect na uandoa dunge objectifu ya hei urgent ya dzudubisa abasainu ili mwanadamu yasomese mndu vantundo kamndu ha somo tundo kamndu ngeni zohe fubani au mndu ngena ilmu yinji umuhimu mndu yadungezila mtume sallallahu alayhi wasallam yambaukana yazla mtume alayhi salatu wassalam yambaukana yani khairukum man ta'allama alquran wa 'allama kairi harimwanyi ndiye asome Qur'an yaisomesa tibas mtume alayhi salatu wassalam ngurelezo harimu hadithi yakana balighu anni walau aya namnibalighishe besho aya nzima yani haina babi mndu yasoma yaijua yalawana na mtume mndu na isomesa timpaka mndu yajue zinji aizo yonde mana vokao armwe darasa ino an direct ngawandu tawala wauzisa za numero telefoni zangu shaba hans na uranga telefoni ukanga miyarmwe darasa an direct aizo ngabe telefoni bala ngabo 07 ngendawo 07 53 14 89 82 ngayendawe numero hiyo chance na urenga telefoni abasaini mananga miharimo darasa tibahinga mjozima ye telefoni mrati jodoni drange aizo yabonga mjozima ye telefoni mriati juhuja hani drange tsaino mananga bondo tsawanu waparao harimwa ye 07 ngabo tsawanu waparao harimwa ye 07 aizo tiba ya 07 53 14 89 82 na ye telefoni ni rumia wabasa ni bitawe darasa inunda ila numero 06 13 76 31 76 shati bloke ye pisi ye numero telefoni nga mrumio e connexion yoda honi yanabonga mrumio ye wifi yoda honi e maana ye telefoni kati rumia ye connexion yo begi haku e maana wandongwani parao haku alafunge latao ye connexion aboti bloke telefoni ya 06 abasainu e katati timize darasa ndidi tena ni debloke ni bulie na rendeleye haushashi isheleze dakika insha Allah taala nga mwendeleyo nganyipre watukufu
msanganye pre tkanzani juranze comme ça mjiconnecte gagne pre nimnikeni et darasa ya dakika nchashi sinon ou dépense c'est pas on va parler c'est pas beaucoup de minutes seulement c'est très urgent message très urgent comment professeur il a fait s'il a besoin de quelque chose comment il fait comment il a été fait il a fait on va comment il fait s'il a besoin de quelque chose urgent et quand gagne pre msanganye tayari bismillah ngani mlindoni quand gagne tayari nimnikeni za habari mtwanza mrate mtwanza mrabe bufuti rate no mtwanza mrarate beshe video ngejoba kiyabo wandu wadoiwona ntsuta ha mriambe bofunga tirate no amanzo kanganye pre bismillah nimnikene et jojadunge video après ça va ngujongala après shanga manzo ni juk enyenye masama jiconnecte urgent wakati unabanganye pre na ndise au nsandise nimnikeni nimwelezeni Haoufoui, yani, si vous êtes prêts, Inch'Allah, je commence. Yani, comment professeur il a fait et comment vous avez fait, Inch'Allah, si tu as besoin de quelque chose urgent. Yani, mathalani, watsoja urgent, abasayinu, imruma, wamba ngonzo urenti, abo izubu urgent, yani, imruma, mathalani, imruma, wamba ngonzo urenti, abasayinu, alafu kutujo fanyeje, abasa bo fundi, ni fanyeje mruma, jaba no hausi ngonzo urenti, bo fundi, fanye mruma ngorisulu, kuyarejo da honi. Urgent, mruma, wahaujuha, rantsa, leda, wenza, himala, honroaji, utuanzo fanye marriage yani kutofanyaje mwana wota itojuba yurjaja hambya bo mzama mroho da koni nenzango mnarenga nyumbani kamiche mtadunja hamwa yani fanyeje bo fundi bo fanye mwana sajugenza yani fanyeje izo ndo jizubisa ni roho inja harara ufanyeje yani bo fo mjo fanye mwana sajuga jaba jana mbekango nzake sa roho bo fundi ni fanye mwana rejo da koni yani tout ça yani bismillah wandu wenji tawala mbokana deja ngo pre abo alhamdulillah connexion njema connexion ngenda wondro emana wandu ambango operate kanzani woneze pre ilini jue ke connexion ngenda wondo ngo dungao aizo kanga wona bezo etsa ila ndongo muhimu ani ngonzo beze hunde hazi mathalani zizubu hudungo hazini ujanzo bezo ndo one patron ona e patron rejezo hazini bo fomjo fanya e patron ngonzo ndunge hazini nabo nsina mba hazi rwaji bofu ngizo yirjaini fane jo hazina mjoka udungo au bofu tiparwa emba papia mwanzo ni boho bofundi papia mathalani huparwa yirja bo wambelokaya beza urendeje mathalani la kafu wabezo wa coupe ediaho ngono isaizubu yirja kwa mathalani la kafu wa coupe ediaho kwa tu kusaidia wazia mbakari na kusaidia yengu jofanyaje bo mwana msho hangu bo mzaza hangu yengu jofanyaje la kafu upara ubesha baruka basi ze edizaho sedeja zisaza nilewa sazizilwa yengu jofanyaze ngo za ujilia urgent saza ujilia gwa zujilia surpresa la feru ishangaya yengu jofanyaje ili mungu unike zile haja zako zile ilizive zezereje yani ngono tukamandiyo yani ngawe harima situation yizubu gwa ngawe harima situation wandaba ndisa bofundi bismillah basanga mandiso wandaba ngo pre nandise kabastam maintenant machallah on va commencer ça veut dire on va traduire en comorien dans quelques minutes on va traduire en langue française inchallah taala parce que on peut prendre beaucoup de temps parce que c'est leçon urgence c'est leçon urgent inchallah on va commencer yani awalan النبي صلى الله عليه وسلم الان انتيكم هذا الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يعني أنتيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم إذا عزبه أمر فزع إلى الصلاة فأنا أنتيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق d'accord فعله في الخندق d'accord يعني je vais vous donner comment le prophète sallam il a fait de quelque chose le temps de Khandaq le temps de Ahzab le temps de Khandaq quand les gens les ennemis sont réunis, pour venir au Médina pour tuer le prophète sallam, pour tuer les sahaba, le compagne du prophète sallam, pour débarrasser l'islam, pour tuer le prophète sallam. Les ennemis sont venus au Médina pour débarrasser le Médina, pour débarrasser le prophète sallam, pour débarrasser tout ça. C'est ça, le prophète sallam, il a fait quelque chose de très important. On a besoin de faire ça. Yani, ça veut dire que la situation c'est très grave. Le prophète sallam, il a arrivé quelque chose urgent et le prophète sallam, il a besoin de quelque chose urgent. Il a besoin de quelque chose, il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide et urgence. C'est pas après, mais c'est urgence. Yani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati wa nkodo ya Khandaqi na ilamba wa ghazwatul Ahzab wajiri nrongo mtume haka na bezu ya nrongo za urgent zidubu yaboka batsi ukahari mtume ado linda emwa hauya linde 2 ans ngeya hunde zindongo zidubu mtume ngeni yani ngena bezu zindongo zihunda ba ani mtume katsulinda nrongo kaya zihunde mwahani ani tindongo yoka yake ujuma mrado womba ye linda tusuku mngwajo jibu no zinurongo kongo zanzo zijiraba ha direct ngonzo zijiri kwa ani ngonzo zijiri yani lewu au maudu au yinsemeni ngonzo zijiri
shati no boko ngojodo omba we ombata we linda ukaheni muhamungu ajujibundu wa ukaheni no zinrongo bokongo zanzo abaha zindo kukongo zanzo abaha ngo zanzo uzipariselewa uziparise maudu yesemenino yani ngozitsaho uziparise wale wazabara haizo yonde namna nimnika woni sabara haizo ijiri ni wakati mtume alayhi salatu wasalam harimani khandaq ghazwatul ahzab wanduwa wazingiza mji wa Madina ya makafiri watu wa makafiri maadui wajiprograme wasawa wa mtume wasawa wangamize mtume wasawa mwangamize wasawa angamize mtume wasawa angamize masahaba zintungo za grave zintungo za très difficile mtume sa ntungo urgent Tintungo kwamba ati usilinda, ati usiomba ulinde mwahani ya uwa pre 2 ans après. Non, mtungo ustaha faseni. Ustaha semenini, ustaha urgence, ustaha fafa. Alafu mtume sallama, yani hafanyaje na rishile na mtume yafanya, waya ndongo za urgence, ilia risomese watu, ikaga sina ndongo ya urgence, garizitahawo urgence, rizifanye watu, jenam na mtume sallama yazifanya, iliri hunde zila za hatu watu. Iliri hunde ila bezu ya hatu ritahawo. Iliri hunde ila haja ya hatu ritahawo. Iliri hunde zila ndongo ikaunga sina muhimu ya haraka riziparise buwazati buwana sho hatu yani haina mundu ulona ndongo ya haraka witao udahoni yani guna ndongo witao haraka harimwa biro ngona ndongo witao harimwa hazi ngona ndongo witao huwana yani hujota haimru maho hanerve ha kamna mndu mshango ra kutumira ndazibara kura kutumira bo mndu mshango mjoka kugarjoka mana ni sayaka yani ngonzo beze umire haraka ubeze umire haraka ulazibara utanzo beze urenge process haraka kutwanza après yani kutwanza omba we linda après uje urenge grossesse après udo no shangwanzo urgent direct ndo ngo tsawa basa ajilan nonga budu yambo au ajilan yani après ngombo mungu je hunde après yani uje mgwaje unikeni wakati anza après ngabo ilambo au ajilan yani ngombo mungu shaya unika basa ziji le nombo ajilan hayo bone kam ngombo mungu mnaba ajilan wa ajilan yani ngabo zila ngotsaho ziji après unamtongo tsaziji après menga bozo nduguzila ngotsaho basa yani ketutazirenge wakati webira abo zila wakutsaha deja usawude kurajeka zila ndongo sangizo difficile wala zabare aizo yabonga renda zakabari mtu mafanyaje na rishilie zakabari bandu wasawa talifijo fundi bega zakabari beza bismillah on va traduire en français après on va expliquer zinamba basa ngam traduire baba shifaransa ili batimwambia kama lazima traduire shifaransa banda boni mwelezeni namna mtume yafanya ça veut dire besho mrunge na ndongo za hazi ukanza ndongo ya hazi ukanza ndo wabwemba hazi pia ngojo mes frères je dis que comment on va faire, ça veut dire c'est très important, comment on va faire, si tu as besoin de quelque chose maintenant, tout de suite, yani, tu as besoin de quelque chose, ou lambo kanange na retard, fundi mutofanya mna retard haku, vanu manake retard mbabi ilo wandu pia wadunge. Bismillah, ena rendele, ba wandu wasate a video, fundi ngo repete, ok, bismillah. Avanti na urepete, kabasta. Avanti na urepete, watukufu na rejei, wakati kahanza warupi ya connecte, abasa mwono wandu wasa wa connecte, alhamdulillah. Tika ukusudi ni letsembabi, tika ukusudi ni repete mbabi ili mwelewe objectif ya darasa ya basa haraka ili wandu wa connect abasa deja wandu wa connect mtume akofana tunarishie mtume sallallahu alayhi wasallama ok on va commencer maintenant on va commencer mtume sallallahu alayhi wasallama on va parler comme après on va traduire français mtume nartimiza shi komoranze ngari traduire shi faransa mashallah ngartimizio meseta mashallah haya ngartimizio shi komori rifanyia shi faransa mashallah haya mtume sallallahu alayhi wasallama hafanya raka mbili za haja 7 jours mahala différence. D'accord? Garandi sawa. Ok, sarandi sawa tukufu, sarandi sawa tukufu. Karna mélange shi faransa. Garamba shi komori ritimiz après reje shi faransa reje. Garandi sawa. Bismillah. Jao. Arsoma shi komori ritimiz ngarje shi faransa. Karna do rendat. Bismillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam yafanyaje mtume alayhi salatu wassalam hafanyaje haswali raka mbili za haja. Raka mbili za haja zinu hazifanya 7 jours. Neze 7 jours zinu enamna mtume yakauzifanya hakaudeplace obahanu yahima yakauswali. Mtume kajawa swali bahanu wadzima. Mtume haswali raka mbili za haja, mtume halo deplace obahanu yakauswali. Hazifanya raka mbili za haja. Kwa mtume sallama ikajirwani ndongo idha hazabahu amr. Ikajirwani ndongo za yurja faza ila swala. Yobeza njar mwe swala. Yubeza fanya raka mbili za swala. Yubeza haswali raka mbili mtume sallam. Alafu zinu zaja urgent. Zinu zaja hina ndongo mtume za haja yetu swali raka mbili basi za haja yetu swali raka mbili. Shazinu zija urgent
mtume akauzitsa wakati huo direct ketutsa après ketutsa haya ombe ukado linda après shazi ngebido zijiraba ha direct mtume afanyaje aswali raka mbili 7 jours successifs 7 jours successifs yani mtume afanyaje mtume aswali raka mbili 7 jours successifs tous les jours de raka alafu mtume kaja kuswali place nzima hado de place wa hanu yahima na himi bana swali raka mbili a déplacer mba aswali de shano bandani de shongo swali ho salo sha ngo déplace yani mswala ukazaba mswali raka mbili leo maud ngo déplacer mswala ukaze mbaba ni bwana jita uswali z2 raka mbili u déplace après demain ngo déplacer ba petit mswala ukaze bana bwana uswali yani ufanye namna mtume afanye mtume sallam haswali raka mbili za haja 7 jours hado déplacer au bahanu yako swali a déplacer swali raka mbili ba yaka uziswali je mkemaki na mtumika na basi hanze ficho mtume aziswalije kama kendi ba mtumika na basi matele ficho yani haswali raka mbili ba ha déplacer inswabili tena aswali raka mbili za haja ba ha déplacer aswali raka mbili za haja za hauka deja umji wa Madina wasawa zingiziwa imakafiri waja ngwanzo wa mtume imadui wasawa ndiso jipanga ni musawu juo kabaha ngawe na madui wasawa ndiso fanye masahiri ngwanzo hangamizi ibidu fanye uweze ujitapili usawu jua ka arwala wandu wasawa jua wandiso njarmo wagange no fanyala masahiri bizongo zobeza ufanye zera kambili ubeze uji protege ubeze uji urendeje yani ngonzo ubeze uji protege ngonzo ubeze uji rendeje ngonao bismillah alafu izera kambili zinu mtumazi fanya masihu au mtana na mkema kini batama mjo na mkema kini mwenze ficho mwenze ficho mkema kini mtume salama afanya zera kambili zinu masihu mtana na mkema kini bataba mjo kama mwelezani na mtume afanya ba na mkema kini bani mwelezoni namna zi déplacement mtume afanya hado changer ze place après ni mwelezani wakati mtume afanya zera kambili yazifanyaje masihu au mtana mwenze ficho watukufu mwenze ficho yani haraka haraka kina baraka yani waswahili amba haraka haraka haina baraka bana haraka haraka haina baraka bana haraka haraka haina baraka bana watu mnidunga wana mwenze ficho banga watu tuzikomanteri ngani na ficho bosi kwa fuweza na mwenze ficho ni mwelezeni taratibu ili mwelewe mratu jofanya naye lazima mreleziwa mratu jofanya naye ni mwelezeni ndo na rejea raka mwenze ficho aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ani yaone maadui wasawazingiza umji wa Madina mtume haonoka ngwajua ulwa wafi imakafiri ngo wenji imasahaba ngo mabititi masahaba bo mabititi imasahaba ngo mabititi yabo bahango joko jo ulwa wafi yabo dini ngejwanga miziwa mtume yafe masahaba wafi alafu mtume ngwanzo duwa bokonge dujibula ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge dujira ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge dujira ba saba no direct ketino bokonge domba prado linda da basa aizo mtume sallama afanyaje haswali zerakazino harima plus difference alafu ze plus mtume akaswali zikaziwa Madina ya misihiri yani ngabo mahala Madina ngabo mahala bokwambwa 7 masajid sheleka bushabofu ya yuso zifungula da ishia ekakwende Madina ngabo plus yambwa 7 masajid misihiri mfukare ilo bahano wazima misihiri mfukare hiyo wana misihiri ngo mititi umsihiro mhulo yabo do bahano mtume yahi maswafi obahano mtume sallama yahi maswafi obohambwa hindini obohambwa masjidul fath yani fatul fath obando mahala nkodo yinu yakawano liwazabariam aya do mahala enkodo yinu yakawano o mahala ye enkodo yinu yakawano ani wananyasi ngamono wa sawadungu wananyasi ze Ortega mashallah monota wa sawadungu ze darasa ngara shukuria wananyasi Ortega yaboze formation ga zenda ndo mashallah wananyasi wa he rezo sociaux ya bonga dunga wa mashababi mashallah rijibiwa ndo mashababi ndo wa khair su hanza mashababi mada wao heze habari ze formation mashallah na rendele mtujola wakati hizo obahano yabo hamba 7 masajid 7 masajid yani fadhil misihiri mfukare yani iloba hano wazima imisiri mfukare yo kamrende Madina ani ngoto jo Paris yambwa 7 masajid we place yambwa 7 masajid misiri mfukare iloba hano wazima alafu ngabo msiri wambwa Abubakar msiri wambwa kana Abubakar ngabo msiri wambwa Masjid Ali ngabo masjid wambwa Masjid Salman yani unu msiri wambwa Salman al-Farisi unu masjid yo hambwa masjid Abubakar Siddiq unu hambwa Masjid Salman al-Farisi unu hambwa Masjid Fatima unu hambwa misiri ngo wazima Madina ngo hano wazima ze place za misiri yo misiri mititi yani mititi misiri yakofanywa mititi jam alafu maana misiri yo zonde ze place mtume hima do swali alafu mtume akawswali yatimizi ya masahaba wao wende warongo bahano yabo wakanti wakajumu ombaze dua Abubakar Siddiq harange place nzima ahimi yabo bahado ombaze dua mtume yaswali place ile harange place ile kanti abantu balaba paro Masjid Abubakar Siddiq haya mtume rada swali raka mbili place ya satena ya place ya satena mtume yaswali raka mbili tena usiku wa mbili tena wahi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu harange place ile bala hakanti ba akajumu ombaze dua ya place ile iparo Masjid Ali ibn Abi Talib Masjid Ali ibn Abi Talib yesuku yararu tena mtume
sallam ha déplacer banu wazima yo place nzima shamtuma kaudo déplacer kangu swali banjao haremewana pa wane warar aswali bala jao harepewana pa watano mfuka aswali bala jao liwa sabara mtume ngure mwana pa pa mutubila ata aswali banjao ha déplacer bansan aswali banjao hareje ngure banjao aswali banjao hatsengela uswali banjao aswali ban banu wazima utujoshanga usabofu ya mtu kushinda ni do déplacer nenda mala huli no it's mala huli bala babulio bala wala matan do salo hawari mwe chambre مثلا دو سالو او ngawari mwe chambre ani ngotujwe place la uli u déplacer umswala ani wakazeba banjao uswali zara kambil u déplacer babititi tena enswabili ubala wakazi umswala u déplacer ban wanraji uswali aya enswara u déplacer babititi uswali tena u déplacer tena uswali tena yani mtume sallam ufanya 7 jours tumazifanya 7 jours ya 7e jour ça finit zendogozo huja direct zendogozo to jivuti 7e jour kautimizi zila utsaha umgozo jonika mgutunika yongo tofanya jongo swali sababu ngutonika 7 jours mtumazifanya 7 jours ngutonikiwa utitesha kwa Mungu kama kini utie nia ujue kwa Mungu yekarejeze mtume wake Mwenyezi Mungu yujibwe shondesha hizo abasa tumelezani enamna mtume ya swali ze place ukana nganzao ye numero 1 arimwaze sura 2 zinu mrazifanya 7 jours ngozifanya 7 jours ntsihu 7 mtumazifanya ntsihu mfukara na abo mtumajo jua yasome usukuzima zijibula direct na mtumafanya mtsufukara abakanza risomeza si wanadamu mtumajo jua yafanye usiku nzima basi mashallah wani mtume sallam hajojua yafanye usiku nzima hayafanye usiku nzima ya swali za raka mbili zo usiku nzima yani shahajua afanya usiku mfukara yani hajofanya usiku mfukara aizo masala ni mwananyasi Ortega bolo ya masala ni Ortega udunga mwe darasabo kangwa nzo urengo hari mwa hazi obiro masala ni kwanzo unome wa ministre wa formation ngo jofanye za raka mbili zo yani 7 jours yani Ortega masala bo toloma matangazo kwanzo profitia masala ufanye za raka mbili kali upare unomewa masala ni ministre des informations on sabari ma ministre des informations ani bezo fanye 7 jours ngo nomewa ministre des informations inshallah no wananyasi ngwanzo rengo hazi ni masala ni wananyasi mlo ya bwana shwatu ngwanzo rengo mahala fulani ngona hazi fulani witsahawa ngawena biro wanzo wende ngawena permis wanzo i Paris ngawena yani haina ndongo bismillah mrabeza fanye 2 raka 7 jours zadungana 7 jours usidungane ze 7 jours aizo msati mwelezani haufubi ya bontu tsahani ni mtabisheni hakunsani mtabisheni bismillah ya basa mtume hazi swalije msamwelewa enukutwa mwandu kamtume haswali 7 jours hado déplacer ze places zakaya hado déplacer ze places 1 2 3 4 mtume sallallahu alaihi wasallam hado déplacer ze places yakaya hado déplacer ze places aka 1 2 3 4 hazifanya 7 jours usukuno afanya banu maudu afanya bala aizo ye places hizo zo hamba masajidu 7 masajid de misihiri mfukare mam aizo banda bonjo optimizi wakati sheleze dakika basanga zondo zangisa ngasimasihu hakunga simasihu mtume hazi swalije mtume akauzi swali za raka mbili emasihu mtume salama akauswali emasihu mtume haswali za raka mbili zin umasihu mtume hazi swalije ishia mtume hazi swali za raka mbili zin umasihu mtume akauzi swali umasihu tudobo mtana mtume akauzi swali umasihu yani ikamtuma sa swali ila insha ikandu wasawa swali ila insha umasihu mraso swali ila insha abonga wen libre ranzibo la insha tabotasi hii ni turenga wakati abo swali za raka mbili zo ngodo uzi swali ngeulale ngodo jua ulale ujuka uzi swali wende uju ekawuonoka wedo swali masalan hudo wonoka wedo anza ulale usiuke ujuke ngojorate ngojobolewa usiuke yabo swali la insha tozi swali za raka mbili so swali za raka mbili hizo swali za raka mbili hizo hensile fijo mrna hensile fijo unasabata hensile fijo nimweleza na taratibu hensile fijo ikausa swali ila insha ngoto swali raka mbili za taratibu ekungozi swalije ndio njoka weleza bahantimize darasa ndio njoka zengu swalije sha ngwa swalio za raka mbili masifudo botasi raka mbili za haja eni wakatwanzo swali ketina wakati rekando botasi kabatabu rekado mtsana kabatabu shazi raka mbili zinumfukare zinzidunga na wozentumfukare zinulona ndongozulo urgent ngozifanye soir ça veut dire je dis que professeur Lama cette raka il a fait le soir les 2 raka il a fait le soir. Il a fait le soir, ça fait la nuit, ça veut dire on va dire la nuit, après le insha. Et tu vas faire 2 raka'a 7 jours. 7 jours successifs. Si tu as besoin de quelque chose urgent, exemple, tu as besoin de quelqu'un pour te marier. Yani ngona mwanamume umtsaho ya jawlole katsukiri ngowanzo zendongo zila yabeze yajitekeleze yaje umtsahe yani mrume wala kubali yabeze yajitekeleze yani mrume wala jitekeleze hanu yajatsahe ndola ngofanya ze 2 raka zino zidungane bo masifu leo ngo swali raka mbili maudu uswali raka mbili ushawara raka mbili tumfukari zadungane dinana mtume sallam yazifanya aizo mtume sallam alakauzi swala bo masifu ça veut dire il a fait la prière de la nuit il a fait la nuit ça veut dire comment on va dire le nia c'est haja c'est souhait.
c'est pas la prière de la nuit. Non, non, non. Le nia, c'est pas la prière de la nuit. Non, non. C'est la prière de souhait. Mais tu vas faire la nuit. Yani mtu nia hindi ni bofundi. Ngarjo te nia je. Ye nia kunaka utia nia ukango swali swala masihu. No, 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 no. Utitie nia ukaringo swali swala masihu. No, no. Inu nia ya rakambili za haja. Ye nia ngototia yani uswali rak'atay al-haja. Bas, uswali rak'atay al-haja. Hawambe shi komori. Ou tu dis en comorien, gamswali rakambili za haja. Bas. Ou tu vas dire en français, je fais 2 raka de souhait. Allahu Akbar. C'est ça. Yani, awombe kiswahili mtaswali rakambili za haja. Bas, yoniandi yo Allahu Akbar. Ngototieni ukanga mswali rakambili za haja. Allahu Akbar. Ikangonzo yambe shiarabu horohoni. Ngonzo yambe horohoni shiarabu. Uswali rak'atay al-haja. Fi qalbik. Khalas. Yodeni ya wasara mbokana sasa lenia sasa mwambiane nia weni ya sasa mesitimelezani nga watala uzisawe nia hindi sasa eleza basa nia tiyo sasa eleza uka ngototia yenia horohon uka je fais 2 raka'a de souhait au wambe nsifanya rakambili za haja nsiswali rakambili za haja Allahu Akbar au wambe uswali rak'atayn al-haja Allahu Akbar c'est fini uswali rak'atayn al-haja Allahu Akbar ou tu dis ngamfanyo rakambili za haja Allahu Akbar horohon utorohon utenia ufanye ces 2 raka. D'accord? Sare le wazabar, sare le nia, yabor sare le wa nia, c'est l'intention. Ça veut dire le nia c'est intention. Ça veut dire machallah, le nia c'est intention, machallah. Le nia c'est intention. Alhamdulillah. L'intention ngo tuyo horohoni, l'intention de la nia utia horohoni, ukanga mswali rakambili za haja, alafu ekausa utenia za rakambili za haja. Alafu ngo swali za rakambili zile embu kujua swali jebo fundi za rakambili za jazinu ye premier raka ngo somo Fatiha ngo somo alhamdu ikausa usomo ye alhamdu ye raka ya mwando ye raka ya pili ngo josoma ye sura wanzao sha ikango joshinda ye raka ya mwando ikango joshinda ye raka ya mwando ikausa usomo Fatiha mbusoma ye ayatul kursi ikango joshinda zentumfuka rezinu ikango joshinda ikahu hifadhi ayatul kursi uhifadhi par cœur kango doshinda yeraka ya mwando mrusome ayatul kursi kango doshinda ikakuna ushinda usome ayatul kursi kabastabu tosoma yesura ujojua soma kula hadu kula bifala ile sura ujoshinda shekango doshinda ikango doshinda usome ayatul kursi mrisoma raka ya mwando que usome Fatiha. D'accord? Ça veut dire je dis le premier raka si tu as la possibilité pour lire le ayatul kursi, le verset du ayatul kursi, lire le verset. Si tu sais. Si tu sais pas, pas de problème. Tu lis le verset que tu sais. Tu lis le surah que tu sais. Le verset que tu sais. Mais si tu sais, si tu connais le ayatul kursi, après le surah al-Fatiha, après le surah al-Fatiha, tu lis le ayatul kursi. Si tu connais l'Ayatul Kursi. Si tu connais pas de problème, tu lis le Samuel Wazabar. Et que aussi tu vois l'Ayatul Kursi. Et que aussi usomo ye aya. Usomo Fatiha arme raka ya handaile. Usomo raka handaile. Aussi tu Ayatul Kursi aussi soma. Il Ayatul Kursi. Aussi soma banda suratul Fatiha. Aussi soma Ayatul Kursi. Que aussi tu vois. Et que aussi tu vois Ayatul Kursi. Kavas problème. Usome sura inraji. Aussi soma et sura inraji uijuao. Usome kavas tabu. Usome sura ujuko jua bati namba tabu tsoka yonzi. D'accord? Bismillah. Et raka ya bili. Et deuxième raka, d'accord? Et deuxième raka, et raka yabili, ngojo soma. Et des raka yabili, ngojo soma ye Fatiha. Et quand ça soma ye Fatiha, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yabili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yabili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. D'accord? Et quand tu dis Allah ahad, soma sura jojo qul binas, ni sura jojo jojo. Sha et quand ngojo shinda. Et quand ngojo shinda. Et quand ngojo shinda. Et raka yamando, ou soma Fatiha, soma atul kursi. Et raka ya pili ikausa usome Fatiha ya alhamdulillah rabbil alamin which means usome qul huwallahu ahad. Zabarindi akutuambia bamtume wondede ujuo tuambia bamtume de ujuo mtume havi swali mtuma swali abudi mnaambia kangu joshinda zifanye kakuna ushinda kabastabu so soma ziraka ujoshinda kuna ushinda so soma sura ujoshinda. D'accord? Bismillah narendele e kangu zisomo hosijidani ngojofanyaje orukuni ngojofanyaje kama kindi katotimiza ba. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. On va terminer dans 5 minutes. D'accord? Dans 5 minutes.